তো যা পরিস্থিতি আসুক নিজের ভিতরে খোঁজো, বাবার কাছে বসো, অটোমেটিক একটা সমাধানের তীর পাবে। সব সময়ে খুশিতে, মগজ একদম খুশিতে ভরা থাক। বাবা আজকে বাবার মতন সদা সত্য চিত আনন্দ স্বরূপে থাকতে বলছেন, বাপ সমান আত্মা হতে বলছেন। আরেকটাও বাবা বলেছেন, দুঃখহর্তা সুখকর্তা, তাই না? সবাই দুঃখ হরণ করনেওয়ালা, সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা। কেননা আমাকে কাঁটা হতে হবে না, আমাকে ফুল হতে হবে, তবে তো সেই ফুলের বাগিচাতে ট্রান্সফার হোক। সব কিছু বাবার অর্পণ করে দাও। আর বাবা বলেছেন বেফিকর থাকবে, নিশ্চিন্ত থাকবে। ভবিষ্যৎ কি হবে বাবার হাত তো ধরেই আছে, যা হবে বাবা তো আছে, বুঝে নেওয়া যাবে, তাই না? তো ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা নেই। আর অতীতকে তো বাবা বিন্দু লাগাতে বলেই দিয়েছে। তো যা যা কিছু ভাববো বর্তমান উপরে ভাববো, যে এই বর্তমান সিচুয়েশনে আমার কি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করা উচিত, তাই না? তাহলে লাইফ কত সিম্পল হয়ে গেল। অতীতকে বিন্দু, ফুল স্টপ, আর ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত, তো শুধু বর্তমানের জীবন, তাই না? আর লক্ষ্য তো বাবা আজকে বলেই দিয়েছে, লক্ষ্য কি চাই? শতপ্রধান অবধি পৌঁছতে হবে। শতপ্রধান অবধি কখন পৌঁছাবো? যখন পুরো কর্মাতীত হব। আর কর্মাতীত কখন হব? যখন সব কর্মের হিসাব কিতাব চুক্তি করব। আর সব হিসাব কিতাব চুক্তি কখন হবে? যখন পুরো মোহটাকে ছাড়ব, তাই না? যেখানে মোহ থাকবে সেখান থেকে হিসাব কিতাব আসে, তাই না? ওই জন্যে পুরো হিসাব কিতাব নিজে চুক্তি করব, যোগের ঘি ঢালবো, তাই না? তবে তো আত্মা আলো জ্বলবে। শুধু মনসা সেবা করব তো আমার অমুক বললে হবে না, অমুক আত্মার প্রতি। আর কি দেব? যেটা আমি চাই যে সে ভাবুক, সেই সংকল্পগুলো ফরিস্তা হয়ে ওর সামনে বলো, তাহলে সেইগুলো সে ভাববে, সে পরিবর্তন হবে, তাই না? চল, আর বাবা তো বলেই দিল সবাই অর্জুন, সবাইয়ের কাছে একটা জ্ঞান বান আছে, সমাধানের বান আছে, যে কোনো সমস্যার প্রতি শুধু বুদ্ধি খাটাতে হবে। ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज दिमाग, तुम्हारा मगज ब्रैकेटे अच्छे दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए। क्योंकि तुम अभी बाप के समान, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। तो केमन भावे थाका उचित सारा दिन? खुशीते, ताई ना? प्रश्न, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? কোন আধারে ধনবান হবে 21 জন্ম? उत्तर, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को
संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, अपना सब कुछ देते हो। सब बाप के हवाले कर देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए, इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो बाबा बोलছেন আজকে সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দেবে। बाबा तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, তাই না, সব কিছু তেরা, তাই না। যেটা আমার রাখবো সেটাই লাস্টের সময়ে আমাকে ভোগাবে, তাই না। এই জন্যে সব কিছু কুড়া কচড়া বাবার হাবালে, তাই না। তো বাবা সেটা ভালো বানিয়ে আমাকে 21 জন্ম দেবে। গীত ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवानों बाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। कार प्रति बाबा बुझाচ্ছেন? शिव बाबा शालिग्राम बाच्चा प्रति, তাই না, रूहानी आत्मा बाच्चा प्रति। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हों कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। एक बाबर বাচ্চারা জানে যে আমরা দেহ নই, আত্মা আছি, রোল প্লে করছি। বাদবাকি সবাই তো নিজেকে দেহ মনে করে থাকে, তো আত্মাকেই চেনে না, তো পরমাত্মাকে কি চিনবে। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है, आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसीलिए ही मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वो तो है जड़, यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का ভ্যারাইটি ঝাড় है, তাই না। গাছের বীজ যদি বলতে পারতো তাহলে সে বলতো আমি এত বড় হব, এরকম আমার পাতা হবে, এরকম ফুল হবে, এরকম ফল হবে, তাই না। তো কিন্তু এই হলো মানব সৃষ্টিরূপী গাছের বীজ হলো শিব বাবা।
সে কিন্তু চৈতন্য শক্তি, তাই সে বলতে পারে। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल न्यारी है। एक शिव बाबा जे सदा सत्यचित आनंद स्वरूप, सदा आनंदे से থাকে, তাই না, তার কোনো দুঃখ নেই। আর সেই রকম বাবা নিজের বাচ্চাদেরকেও সদা সত্যচিত आनंद स्वरूप देखते चाहे। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, भल देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना, यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में नॉलेज है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसी को है नहीं, তাই না। সারা দুনিয়া নিজের জীবনের প্রতি প্রচুর অ্যাটাচমেন্টে ধরে বসে আছে, এই জন্যে দুঃখ হয়, তাই না। আর বাবার বাচ্চারা তো উপরাম হয়ে রোল প্লে করে, তাই না। যেরকম যখন আমরা শান্তিদির মরা পোড়াতে গিয়েছিলাম, তো সেখানে আরও তো এসছিল না, তো কি কান্নাকাটি, কি কষ্ট পাচ্ছে তারা, তাই না। একদম কেঁদে কেটে লোটপোট হয়ে যাচ্ছে, তাই না। আর বাবার বাচ্চারা তো তো বুঝেছে না জ্ঞানটা, তো কেউই কান্না করছে না, সব হাসি মুখে কথা বলছে, সব আনন্দেই আছে, তাই না। এমনি তো লোকেরা শ্মশানে যেতে ভয় পায় মেয়েগুলো, তাই না, যায় না। আগেকার সময় তো মেয়েরা যেতই না, তাই না। কিন্তু এত এত মেয়ে পৌঁছেছে, অথচ কারো মুখে ভয়ও নেই আর কারো দুঃখও নেই, তাই না, সব নর্মাল আছে, তাই না। তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স জ্ঞানী তো আত্মা আর নন বিকে আত্মার মধ্যে। ওরা ভাবছে যে আমার প্রিয়জন চলে গেল, তাই না, কিন্তু আমরা তো জানি যে আত্মা তো আবার জন্মাবে, তাই না, আবার একটা ফ্যামিলিতে যাবে, আত্মা তো মরে না, তাই না। तो न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं यह त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होते ही नहीं, त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना यह दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो यह कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम निष्फुर्ण निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे, তাই না। সত্যযুগে কোনো দশহরা দিওয়ালি হবে না, সেখানে বলে না দেবতারা চারো প্রহর উৎসব মানায়, মানে চারো প্রহর ওদের আনন্দ উৎসব, সেখানে স্পেশাল কোনো একটা দিন উৎসব নয়। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स ডিউরেশন আদি को जानते हो, তাই না। এখন বাবা আমাদের অ্যাক্টরগুলোকে সব কিছু ড্রামার সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছেন। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी, কেননা এই জ্ঞান যে ভিতর থেকে বুঝবে, কোনো পরিস্থিতি, কোনো সমস্যা, কোনো ঝড় তুফান তাকে দুঃখ ফিল করাতে পারবে না, তাই না। সে সাক্ষী হয়ে ড্রামা দেখবে।
तो बाबा कहते कौन सी नॉलेज है सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड अलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। वो है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। তাই না বা বলছেন ভক্তি মার্গে মানুষ কি করে? শাস্ত্র পড়ে কিন্তু কিচ্ছু বোঝে না, তাই না? গীতার মধ্যে আত্মাজ্ঞান, কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞান সবই দেওয়া আছে, অনেক গীতা পাঠই আছে, তাই না? কিন্তু বোঝে তো কিছুই না, তাই না? तो समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो और यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। এখন সেই আসল গীতার এপিসোড চলছে, যখন ভগবান এসে সব অর্জুনগুলোকে, তাই না, অর্জুন একটাকে কেন জ্ঞান শোনাবে, তাই না? পার্সিয়ালিটি কেন করবে ভগবান, তাই না? শোনাবে তো সবাইকে অর্জুন বানাবে। তো বাবা এসে সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছে। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ यह डॉक्टर आदि होते ही नहीं, তাই না? সেখানে কি হবে? না ডক্টর হবে, না হসপিটাল হবে, না জেল হবে, না পুলিশ হবে, না কোর্ট কচহরি হবে, তাই না? এই সবগুলো জ্ঞানিত আত্মাদের কাছে আর দরকার পড়বে না, তাই না? এই দুনিয়া থেকেই এই সব কিছু উঠে যাবে, তাই না? এই দুনিয়া বিনাশ হবার আগেই সব উঠে যাবে, তাই না? যেরকম আজকেও একটা পোস্ট করেছি কাল রাতে, তাই না? খুব সুন্দর পোস্ট এসছে মাউন্ট আবু থেকে, তাই না? যে লাস্টের সময় কি হবে, এত রোগ হবে, এত রোগী হবে, ডক্টর ফেল, তাই না? আর ডক্টর, হসপিটাল, ওরা সব হসপিটাল ছেড়ে চলে যাবে, তাই না? আর এত কোর্ট কচুরি, এত অপরাধ, এত দুনিয়াতে বেড়ে যাবে, আর উকিল কি করবে, তাই না? কোর্ট কচুরি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না? তো সেরকম অবস্থা হতে যাচ্ছে, মানে সব কিছু ফেলিওর হতে যাচ্ছে, তাই না? তবে তো লাস্টে সব মানুষেরা ত্রাহি ত্রাহি করবে যে ভগবান আর পারা যাচ্ছে না, আর তোমার মানুষ সৃষ্টিতে থাকতে চায় না, ভগবান নিজের থেকে কেন বিনাশ করবে? এই দায়িত্ব উনি নিজের মাথায় নেবে না। এক একটা মানুষ আত্মা দুঃখ পেয়ে বলবে আর পারছি না, তাই না? তবে বিনাশ হবে। তাহলে ভাবুন কোন দুনিয়া সামনে আসছে, তাই না? কত দুঃখ, কত কষ্ট থাকবে। तो बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं। जो ज्ञान से मगज दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम न जानते हों। वो लोग तो कुछ पढ़ते हैं, वो तो कुछ है नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्गेर शास्त्र पुराणे কত রকম গল্প লেখা আছে, যদিও বা সে গল্পগুলোর পিছনে রহস্য আছে, কিন্তু সেটা তো তারা বুঝতে পারে না। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नट सेल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। बाबा बोलছেন সব জ্ঞান আমি বুঝিয়ে দিয়েছি,
এবার বাচ্চাদের কাজ হলো যে আবার সেই শতপ্রধান অবস্থায় নিজেকে ফিরিয়ে আনা, তমোপ্রধান থেকে শতপ্রধান তৈরি করা। শতপ্রধান মানে 7 গুণে 100%, তাই না? এখন 7 গুণ পুরো 0% হয়ে গেছে, 2-3% হয়তো কারোর মধ্যে আছে, সেইগুলো 100%। कोई हैं जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे, তাই না? বাবা বলছেন সিঁড়ি তো সবাই উপর দিকে উঠছে না, তো কেউ কলিযুগের শেষের সিঁড়ি থেকে উপরে উঠে তমোতে পৌঁছেছে, কেউ দাপর অবধি পৌঁছেছে, রজগুণে আছে, কেউ দাপর ছাড়িয়ে তেতা যুগে অবধি পৌঁছেছে, শতগুণী হয়েছে। আর যে শতপ্রধান হবে সে আর দুনিয়াতে থাকবে না, তাই না? তার রোল চেঞ্জ হয়ে যাবে। तो सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, তাই না? যখন আত্মা 7 গুণে ভরপুর হবে তখন তার আর কোনো কর্মের হিসাব কিতাব বাকি থাকবে না, সে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়ে যাবে। तो फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है, তাই না? আর যখন ম্যাক্সিমাম সবাই শতপ্রধান হয়ে যাবে তখন আর এই দুনিয়া থেকে কি হবে? এবার সবাইকে নতুন রাজাই করার জন্যে নতুন দুনিয়া দিতে হবে। কেন? সবাই পাস হয়ে গেছে, সব পরীক্ষাগুলোতে পাস হয়ে গেছে, তো ক্লাস তো উপরে উঠবে না। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे। जैसे वो भी इम्तहान पास कर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। তো যারা যারা কর্মাতীত হতে থাকবে তারা এই দুনিয়া থেকে ট্রান্সফার হতে থাকবে, তাই না? हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं, तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे, তাই না? তো হয়তো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এখন যারা দেহ রেখে যাচ্ছে তো তারা কি করবে? কেননা তারা তো এখন তো শতযুগে জন্মাতে পারবে না, তাই না? তো ওরা কি করবে? বাবা ওদের জন্য নতুন রোল রেখেছে, অন্য রোল রেখেছে। সে রোলটা কি? কলিযুগের বিনাশের বাদে যে নতুন শতযুগের পুনঃস্থাপনা হবে, তাই না? 9,16,108 দেবী দেবতা জন্মাবে, তো তারা তো পবিত্রতার বলে জন্মাবে, তাই না? তো সেই শক্তি তো পবিত্র ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে আছে, তাই না? তো ওদের যে জন্ম দেবার মাতা পিতাগুলো ওরা তো কলিযুগেরই হবে, তাই না? তো সেই রোল প্লে করতে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মারা যায়, তাই না? যারা শতযুগের দেবদেবী আত্মার মাতা পিতা হবে, ওরা জ্ঞানে আসবে না, ওদের জ্ঞান কমপ্লিট হয়ে গেছে, জ্ঞানযোগ কর্মাতীত হয়ে গেছে, ওরা সহযোগী হবে, বিকের সহযোগী হবে, কিন্তু সেই জন্মে তারা বিকে হবে না, তাই না? কিন্তু তারা ধনবান ফ্যামিলিতে জন্মাবে, কেননা যেহেতু কর্মাতীত হয়ে গেছে তারা সব উপর পোস্টের যারা রয়েছে ধনবান আর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে তারা জন্মাবে। কেননা সারা দুনিয়া যখন ভারতকে রাজ্য দেবে, সে রাজ্য কি এমনি এমনি দেবে? তাই না? সে রাজ্য দেবার জন্যে সারা বিশ্বের সব দেশ একমত হয়ে ভারতকে রাজ্য দেবে যখন তারা 3rd ওয়ার্ল্ড ওয়ার করতে যাবে।
কেননা যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে সব দেশ সেখানে অংশগ্রহণ করবে, এক ভারতকে বাদ দিয়ে। এই জন্যে বিশ্বরাজ্যভার তখন তারা ভারতকে দায়িত্ব দিয়ে যাবে। তো তার জন্যে সব দেশের যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তাই না, যার উপরে ডিপেন্ড করবে, যার ভোটে ডিপেন্ড করবে, তার তো মাইন্ড চেঞ্জ করতে হবে, তাই না? তো সেই মাইন্ড চেঞ্জ করার জন্যে সেই জায়গায় বাচ্চা হয়ে এই আত্মাগুলো জন্মাবে। আর পরবর্তীকালে এরাই দেবী দেবতাদের মাতা পিতা হবে, তাই না? তো এরা হলো অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা, তাই না? বুঝতে পারলে? তো ওদের রোল আছে সেটা, তাই না? আর বাবা কি করে, এই অ্যাডভান্স পার্টির আত্মাগুলোকে অমৃত বেলা বাবা সূক্ষ্মবতনে ইমার্জ করে, আর তাদের মিটিং চলে যে কিভাবে কোথায় কি কাজ করতে হবে। তো ভগবান শুধু জ্ঞানের কাজ করে না, জ্ঞান দেবার কাজ করে না, তার ভিতরে অনেক প্রসেস চলে, তাই না? সেগুলো ধীরে ধীরে সব প্রত্যক্ষ হবে, জানতে পারবে। तो तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वो तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की? हेवेनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, তাই না? যে দেবী দেবতাদের শতযুগের রাজ্য শুরু হবে, তো সেটার আগে তো কলিযুগ। তো কলিযুগ তো চারিদিকে অপরাধের দুনিয়া, পাপের দুনিয়া, তাই না? একে অপরকে দুঃখ দেবার দুনিয়া। তো কিভাবে এই দুনিয়া সে দুনিয়াতে ট্রান্সফার হবে? তো তার পিছনে মধ্যেখানেও অনেক আত্মার রোল থাকবে, তাই না? वहाँ दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिसिबल है, बाबा भी इम्पेरिसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसीलिए उनको कहा जाता है कांटों का जंगल, তাই না? এই দুনিয়াতে বাবা বলছেন সবাই হলো কাঁটা, সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে, তাই এটা হলো কাঁটার জঙ্গল। वहाँ होता है फूलों का बगीचा, তাই না? তো এদের মধ্যে যে সুখদায়ী ফুল আত্মাগুলো, তাদেরকে বাবা চয়েস করে করে ট্রান্সফার করবে, তাই না? যাতে সে দুনিয়া হবে ফুলের দুনিয়া, সবাই সবাইকে সুখ देने वाला दुनिया। तो बागबान भी है, किसको खिबैया किसको बागबान, किसको माली कहते हैं। बाप है खिबैया, तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, তাই না? কত গান আছে না ভক্তি মার্গে, মাঝি বলে। তো সেই মাঝি হয়ে বাবাই এসেছে, তাই না? ভগবান এসছে সবাই নৌকোকে পার লাগাতে। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना, अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं?
तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं, दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से ক্ষীর সাগর में ले जाते हैं। तो माझी কোথায় থেকে কোথায় পার লাগায়? দুঃখের দুনিয়া থেকে সুখের দুনিয়া, তাই না? वो सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बागबान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अभी मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं, अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे, তাই না? জ্ঞান যদি ইমার্জ থাকে তাহলে সব সময় খুশিতে থাকবো, তাই না? কোনো ড্রামার দৃশ্য আমাদেরকে দুঃখী বানাতে পারবে না। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, তাই না? লোকের তো বেশিরভাগ চিন্তা কিসের জন্য? ভবিষ্যতের জন্য। আমাদের নেই তো? ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন কি হবে? ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন না তো? যা হবে ভালোই হবে, তাই না? হিসাব কিতাব চুক্ত হবে, চলে যাবে, সুখের দুনিয়াতে যাবে, বাবার হাত ধরে থেকেছি, তাই না? তো কখনো, তাই না, কষ্ট তো পাবোই না, তাই না? ফাঁসি পাবার মতন কষ্ট, শুলিতে চড়ার মতন কষ্ট, তাই না? কাটা ফোটানোর মতন হয় বেরিয়ে যাবে যদি বাবাকে বুদ্ধি থেকে ধরে রাখি, তাই না? तो कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तो चिंता करा, फिकर करा कोनो दरकार नहीं, তাই না? বাবার হাত তো ধরে আছি না, যা আসবে আসুক দুনিয়াতে ঝড় তুফান। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है, তাই না? বাবা নলেজ দিয়েছে কিসের জন্য? যাতে বাবার মতন সত্যচিত আনন্দ স্বরূপ হতে পারে, তাই না? বাপ সমান হতে পারে। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। আমরা হলাম रूहानी शिव बाबार रूहानी आत्मा संतान। यह भी नई बात है ना, बाबा बिगर कोई सुना न सके। वो निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन न सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं, दुख हरता सुख करता वो बाप है। उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं, তাই না? বাবা বলছেন বাবা কি আছে? দুঃখ হর্তা আর সুখ কর্তা। তো বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো কেমন হবে? সবাই দুঃখ হরণ করনে वाला আর সবাইকে সুখ देने वाला। हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 बरस बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। सर्राफ लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा देते हैं, तुमको तो जीते जी देना है, তাই না? সব মারা গেলে সব তার ইউজ করা জিনিসগুলো, কুড়াগুলো, মানে সেগুলো মারা যাবার পরে সে মানুষের ব্যবহারের জিনিস কুড়া কিচড়া হয়ে যায়, তাই না? তো সেইগুলোকে সব কর্ণিঘোর ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেয়,
তাই না? ওই জন্যে যারা কর্ণিঘোর ব্রাহ্মণ হয়, মানে যারা মরার কাজ করে, তাই না, ওরা দেবী দেবতাদের পুজো করে না। এখানে কি করে তো জানি না আমি, কিন্তু সেটাই সিস্টেম, তাই না? কেননা ওরা তো সব রকম নিয়ে যায়। তো তুমকো তো জিতে জি দেনা হ্যায়, তাই না? বাবা বলছেন যে তারা তো মরে যাবার পরে ব্রাহ্মণকে দান করে দেয়, ওর ইউজ করা জিনিস, যাতে তার মোহ না থাকে, যাতে ও ঘরে না আসে, তাই না? বাবা বলছেন তোমার যেখানে মোহ, সেটা তো তোমাকে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে বাবাকে। तुमको तो जीते जी देना है, ईश्वर अर्थ देते हैं, अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो, यह पुरानी चीज तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी, भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा, তাই না? কেউ সাহুকার আছে, অনেক সম্পত্তি করেছে, কিন্তু কি হবে যখন মারা যাবে? তো সঙ্গে কি ভোগ করার জন্য নিয়ে যেতে পারবে? পারবে তো না, তাই না? সব তো রেখে যেতে হবে। দুনিয়াতে একটা কথা আছে, সবচেয়ে বড় দানি হলো কৃপণ ব্যক্তি, তাই না? না খেয়ে না ইউজ করে, নিজে অভাবে থেকে কষ্ট করে সব পয়সা জমাবে, সব ধন জমাবে, আর যখন মারা যাবে সব ভালো ভালো জিনিস ছেড়ে চলে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স ছেড়ে যাবে, তাই না? আলমিরাতে ভর্তি ভালো ভালো সব কাপড়, জীবনে নিজে পরবে না, সব জমিয়ে জমিয়ে রাখবে, সব যাবার সময় সব ছেড়ে চলে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় দানি, যাবার সময় তো অন্যরাই ইউজ করবে, তাই না? তার থেকে ভালো নিজে ইউজ করো বা অন্যদের ইউজ করতে দাও, যাতে তোমার পুণ্য জমা হয়, তাই না? भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा, एक जन्म के लिए, फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे, তাই না? জরুরি না যে এই জীবনে যে ধনবান হয়েছে পরের জন্মেও সে ধনবান হবে, এটা জরুরি না। কেননা ডিপেন্ড করে সে ধনকে কিভাবে ইউজ করেছে, সেই আধারে পরবর্তী জন্মে তাকে ধন দেওয়া হবে, তাই না? তো बाबा बोलছেন तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार, यह है रूहानी सर्विस, सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं, सुप्रीम रूह आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं, उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है, बाप ही यह सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 बरस बाद सुनाएंगे, यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान हैं, ज्ञान से ही वो ऐसी बनती हैं, यह नई बातें हैं ना, मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, তাই না? যারা পুজো করে দেবী দেবতাদের, ওরা নিজেরাই জানে না যে আমরা পুজোটা কেন করি, কি প্রাপ্তি হয়, তাই না? শুধু ট্র্যাডিশন আছে, দাদু ঠাকুমা করতো তো করে যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু কেন করতে হবে, কেন করছি আমরা, সেটা জানেই না। उनको यह राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया, कहते हैं ना कर्मों का फल है, अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं, उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवानों बाज, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई,
जरूर विनाश हुआ होगा। शतयुगे मात्र 9,16,108 দিয়ে স্টার্টিং হবে, তো বাদ বাকি এত এত আত্মা কোথায় যাবে? সব বিনাশে উপরে পরম ধামে গিয়ে চুপ করে বসবে, তাই না? তারপরে যার কোয়ালিটি অনুযায়ী যখন যার রোল প্লে করতে হবে সে নামবে। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरिधर कविराज कहते हैं। अब गिरिधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, তাই না? এখন কত মিসাইল, তাই না? এক একটা দেশের কাছে লক্ষ লক্ষ অ্যাটম বম। তাহলে এইগুলো সব কী হবে? যখন ইউজ হবে চারিদিক তো বিষাক্ত হয়ে যাবে। বায়ুতে বিষ, জলে বিষ, খাবারে তো অলরেডি বিষ রয়েছে, আবার যদি জল আর হাওয়াও যদি বিষাক্ত হয়ে যায় তারপরে মানুষ কি করবে, তাই না? কত কষ্ট পাবে। तो यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, बांसवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा, तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वो फिर साकारी सिजरा होता है। सिजरा माने माला, তাই না? দুনিয়াতে আছে না অমুক গুরুর সব কৃষ্ণবংশী সব শিষ্য, তাই না? তারপরে এই গুরুর শিষ্য, তারপরে এই গুরুর শিষ্য, সব আলাদা আলাদা নাম দেয় না, বাঁশবাণী, কৃপলানি, এতগুলো টাইটেল হয়েছে কেন? সব ওই রকম সব দেখবেন সবাইয়ের বংশের কোনো একটা গুরু ছিল, কোনো ঋষি ছিল, সেই ঋষির আধারে সেই বংশের নাম, তাই না? বলে না ভরদ্বাজ, তারপরে সে কী কী সব নাম বলে না, তো সব কোনো না কোনো একটা ঋষির থেকে সেই নাম আসে, তাই না? সেই আধারে টাইটেল আসে, তাই না? তো সেই জন্যে বাবা বলছে যে কত মালা আছে, মানে ওই ঋষির পিছনে এরা সব আসবে, তাই না? এই বংশের আত্মারা আসবে। তো এটা হলো এবার নিরাকার শিব বাবার বংশের আত্মা, তাই না? আমরা এখন সেই সিজরা বা সেই মালার দানা। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वो हुआ जिस्मानी और वो रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाते ही हैं पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है, তাই না? চক্র একবার কমপ্লিট হবে, তারপরে আবার চক্র শুরু হবে। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो, फादर है ना, हम सब हैं ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं, सब पुकारते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता,
हे लिबरेटर, आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते, ताई ना भगवान के प्रार्थना करे ना जे অসতমা সদ্গময় তমসমা জ্যোতির্গময়, তাই না? অন্ধকারে পথ ভুলে গেছি, আমাকে আলোর পথ দেখাও, সত্যের পথ দেখাও, তাই না? শুধু গান করতাম, বুঝতাম তো না যে কোন আলোর পথ আর কোন সত্যের পথ, তাই না? এখন বুঝতে পারছি। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती, তাই না? আত্মা যেহেতু অবিনাশী, তো তার আলো পুরো নিভে যাবে এরকম কোনো দিন হয় না, আলো ডাউন হয়ে যায়। এবার যত যোগ লাগাই অত ঘি পড়ে, ধীরে ধীরে आत्मा आरो आलोकमय हो जाए, है ना? तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोझरा हो जाएगा, তাই না? ওই জন্য সিস্টেম আছে, দিওয়ালিতে সবাইয়ের দিয়া জ্বলবে তবে লক্ষ্মী পুজো হবে, তাই না? যতক্ষণ না সব আত্মাদের দিয়া জগে যাবে, জেলে যাবে, অতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্মী আসবে না। तो दीपमाला अर्थात घर घर में सोझरा, तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। এখানে সব আত্মা জেলে উঠবে সেটা তো কোনো দিন হবে না, সব জাগ্রত জ্যোতি থাকবে সেটা তো কখনো হবে না, তাই না? এই জন্যে আসল দিওয়ালি কখন হবে? সত্যযুগে, তাই না? यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ব্লাইন্ড ফেথ নেই হ্যাঁ, তাই না? আগে অন্ধশ্রদ্ধা ছিল, এখন অন্ধশ্রদ্ধাতে নেই, এখন সব কিছু চোখ খুলে গেছে, তাই না? সব কিছু শাস্ত্র বুঝতে পেরেছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, चिंताओं से फ्री होने के लिए, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है, बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है, बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। दूसरा, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है, पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। तो बाबा बोलছেন বাবার মতন নিশ্চিন্ত থাকবো, বেফিকর থাকবো, তাই না? আর বাবা বলছেন রুহানি সার্ভিস করব, নিজের তন মন ধন বাবার সেবাতে লাগা। वरदान, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख। परिवर्तन करने वाले, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव,
परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुँचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव, बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। तो आज के बाबा मनसा सेवा करते যুক্তিযুক্ত বিধি শেখাচ্ছে, তাই না? অনেক বাবার বাচ্চারা মনসা সেবা করে, বাবার কাছে বলে আমার ছেলের এই হোক, আমার মেয়ের এই হোক, অমুকের এই হোক, তাই না? বাবা বলছেন ওটা বিধি নয়। যদি আমার অমুকের প্রতি যোগদান দিচ্ছি তাহলে সেটা কাজ করবে না, তাই না? বেহদের দৃষ্টিবৃত্তি চাই, আত্মিক দৃষ্টিবৃত্তি চাই যে বাবা অমুক আত্মার কল্যাণ কর, তাই না? তাকে লাইট মাইট দাও, অমুক আত্মার উপরে লাইট মাইট আসছে, তার মনে এই সংকল্প পরিবর্তন হচ্ছে।
তাই না? কিন্তু আমার ছেলে আমার মেয়ে করলে হবে না, তাই না? তো বুঝতে পারলে মনসা সেবা কিভাবে করব? অমুক আত্মা প্রতি, মানে আমার ছেলে প্রতি আমার মেয়ে প্রতি না। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकस में भरकर, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकस में भरकर माया को ललकारने वाले ही, माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं, যোদ্ধে हैं। তো বাবা বলছেন, বলে না যে অর্জুনের কাছে অক্ষয় তুনীর ছিল, মানে সব কিছুর জন্যে তার কাছে একটা তীর ছিল, তাই না? তো ধনু তীর হয় না, তো সব কিছুর জন্যে ওর কাছে তীর ছিল, সে এত মহাবীর যোদ্ধা ছিল। তো কার সঙ্গে যুদ্ধ করত? অর্জুনের যুদ্ধ কার সঙ্গে? মায়ার সঙ্গে, তাই না? তো যা পরিস্থিতি আসুক তার জন্যে একটা জ্ঞানবান আমার তুনিরে আছে, তাই না? তো যা পরিস্থিতি আসুক নিজের ভিতরে খোঁজো, বাবার কাছে বসো, অটোমেটিক একটা সমাধানের তীর পাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।